अज सोने रब को जो मंगे मिले तेन अज तकदीर घेर के मेरे सामने ले आइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस जिंदगी और इस दुनिया के नशेब व फराज में इंसान के दिलो दिमाग पर बहुत सी ख्वाहिशात जो हैं बसेरा करती हैं, और इन ख्वाहिशात में से एक बड़ी ख्वाहिश हर किसी के दिल में होती है। कुछ खुशकिस्मत लोगों की ये बड़ी ख्वाहिश इस दुनिया में पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ये बड़ी ख्वाहिश जो इनके दिल और दिमाग की आरज़ू और तमन्ना होती है वो दुनिया में पूरी नहीं होती, और वो इंसान के साथ कब्र के अंधेरों में दफन हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर राज करने वाले बेताज बादशाह सुल्तान राही साहब की, कि जिनको अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया, लेकिन उनके दिल में एक बहुत बड़ी ख्वाहिश जो थी वो रह गई थी। ये बड़ी ख्वाहिश क्या थी जिसकी सुल्तान राही साहब हर वक्त आरज़ू और तमन्ना करते रहते थे, आपको अपने इस वीडियोस में बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल फिल्मी लोग पर नए आए हैं तो मेरी वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि इस जैसी मालूमाती और सनसनीखेज वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है ये आप तक पहुंचती रहे। मेरे परवरदिगार, मेरे वहदहू ला शरीक, तू ही कुल आलम दा रब है, तू ही कादर है, तू ही गफूरुर रहीम है। तेनू केड़ी गल दा इल्म नहीं, तू ही कातर नू भी जानदा है। परवरदिगार मेरी फरियाद सुन ले। हाँ तो दोस्तों, सुल्तान राही ने हिदायतकार यूनुस मलिक से दिल की ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने जोरदार कहका लगाया। सुल्तान राही हक्का बक्का थे और सोच में पड़ गए कि ऐसी क्या बात बोल दी है जो इनकी शोहरे आफाक फिल्म मौला जट के हिदायतकार को इस कदर खुखला कर हंसने का मौका मिल गया। जब भी उन्होंने चढ़कर पूछा, बल्कि चिढ़कर पूछा कि इसमें भला बतीसी निकालने की आखिर क्या जरूरत थी, तो यूनुस मलिक जो थे, जो बेसाख्ता तौर पर हंस रहे थे, तो यूनुस मलिक ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा कि राही साहब, प्रोड्यूसर्स आप पर पैसा आपकी मार धराड़ के लिए लगाते हैं, ना कि आपको हीरोइन के साथ रोमांटिक होने के लिए। तो जो आप कर रहे हैं ना, बस करते रहें। यूनुस मलिक ने सुल्तान राही की उस ख्वाहिश को दबाने की कोशिश की जो इनके गोशे गुजार की गई थी, और वो थी भी बड़ी दिलचस्प। सुल्तान राही की आरजू थी कि वो भी नदीम, मोहम्मद अली या फिर वहीद मुराद की तरह किसी रोमानी फिल्म में काम करें। जब जरूरत हो, जब भी मुक्कों की बरसात करके विलन के होश ठिकाने लगा दें, वो भी हीरोइन का हाथ थाम कर जिंदगी भर साथ निभाने और जीने मरने की कस्में खाएं। दिल को छू लेने वाले जज्बात और एहसासात का इजहार करें। किसी के प्यार की वादी में खोकर दुनिया से बेफिक्र हो जाएं। मजनू की तरह नगरी नगरी घूमे, सूट बूट में किसी दफ्तर या फैक्ट्री में ईमानदार अफसर का किरदार निभाएं, जो जालिम सेठ के कहर से बचने के लिए लाठी या मुक्कों के बजाय ठोस जुमलों का सहारा लें। इन्हीं ख्यालात को उससे पहले इकबाल काश्मीरी से भी कर चुके थे, जिन्होंने सुनी अनसुनी कर दी थी। और फिर यूनुस मलिक के सामने सुल्तान राही की ख्वाहिश आई तो उन्होंने दो टोक लफ्जों में बता दिया कि सुल्तान राही के हाथों मैं सिर्फ गंडासा और असला पकड़ना अच्छा लगता है, कि सुल्तान राही के हाथों में सिर्फ गंडासा और असला पकड़ना अच्छा लगता है, हीरोइन का हाथ नहीं। जब तक प्रोड्यूसर्स और हिदायतकारों ने सुल्तान राही के हाथों में गंडासा या असला नहीं पकड़ाया था, उस वक्त तक वो कुछ हल्के फुल्के किरदार अदा कर चुके थे, लेकिन फिर ये किरदार उन्हें मिलना ही बंद हो गए। ये भी अजीब इत्तफाक है
کہ 800 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے سلطان راہی ان فلموں کے بیشتر گانوں میں بس ادھر سے ادھر کھسکتے رہے، کبھی بت بن کر جذبات اور احساسات سے عاری ہو کر ہیروئن کا ناز نخرے اٹھانے سے انکاری۔ انجمن تو کبھی گوری، کبھی آسیہ تو کبھی سائمہ ان کے سامنے تتلیوں کی طرح منڈلاتی رہیں۔ فلموں کے درجن بھر ہی ایسے گانے ہوں گے کہ جن میں سلطان راہی کے لیے پس پردہ گلوکار کی خدمات حاصل کی گئی ہوں۔ سلطان راہی کے قریبی حلقوں کا کہنا تھا کہ وہ کسی رومانی فلموں میں کام کرنے کے لیے شدت سے بے چین رہتے، لیکن پروڈیوسرز کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک ایسا شخص جو دشمنوں کی فوج کو منٹوں میں دھول چٹا دیتا ہے، جس کی کلہاڑی کے وار سے ویلن دوسری جہاں کا مہمان بن جائے، جو گھوڑے پر بیٹھ کر ہوا سے باتیں کرتا ہو، منزل تک پہنچنے یا وہ ماں کا دوپٹہ اور بہن کو ظالم اور سفاک دشمن کے چنگل سے نکال لاتا ہے، وہ اگر کسی فلم میں سیدھے سادے رومانی کردار میں جلوہ افروز ہو گیا تو اسکرین پر جو ان کی دہشت اور خوف قائم ہے وہ زائل ہو جائے گی۔ سلطان راہی دوستوں کی محفل میں اکثر دل میں مچلنے والی اس خواہش کو بیان کرتے کہ وہ کس طرح پروڈیوسرز کی خواہشات کو پورا کرتے کرتے وہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتے جا رہے ہیں۔ اب یہ المیہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جن اردو فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے ان کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ بھی پنجابی فلموں کا ہی حصہ ہیں۔ کئی رائٹرز کو انہوں نے یہ کھلی پیشکش کر رکھی تھی کہ اگر وہ ان کے لیے متو کردار تخلیق کریں گے تو وہ ان فلموں کے خود ہی سرمایہ کاری کریں گے۔ اب یہ راہی صاحب کے ادا کیے ہوئے مختلف کرداروں کا ہی اثر تھا کہ جب بھی کوئی رائٹر کوئی کہانی لکھتا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں ایکشن اور مار دھاڑ کا تڑکا لگائے بغیر نہ رہتا۔ ایک جیسے یکسانیت زدہ کرداروں کے جنگل میں بھٹکتے سلطان راہی خود مختلف کردار ادا کرنے کے آرزو مند تھے، لیکن کمرشل تقاضوں کے پیش نظر مجبور بھی، لیکن پھر خود ہی اس بات پر شکر بجا لاتے کہ سخت اور کرخت چہرے کے باوجود اللہ نے انہیں اتنی عزت اور دولت دی ہے جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھی۔ دوستو، یہ تھی سلطان راہی صاحب کی زندگی کی بڑی خواہش۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک سعید خان نیازی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔